experience for the food mela, and I really appreciate the school. It is really well managed by Datta Meghe School, and all food counters are very healthy. As per the considering the children's age, all the food counter is placed. तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और ये फूड फेस्टिवल बच्चे लोग ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है और जो भी उन लोग सीख रहे थे सब मज़ा आया और टेस्ट और जो भी बच्चे लोग को सिखाया बहुत बढ़िया किया उन लोग ने। और मेन पानी पूरी और शेव पूरी में सबसे ज़्यादा गर्दी था। स्टार्टिंग से नंबर नहीं लगा, अभी लास्ट में नंबर लगा है। Children are also helping each other. They are exchanging the money, so they are getting the knowledge for that also. So all the events are very nice. शालेय विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबतच व्यावसायिक मार्गदर्शन मिळावे व त्याला स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे, यासोबतच बाहेरील फास्ट फूड खाताना कोणते खावे किंवा कोणते खाऊ नयेत यासाठी ऐरोली सेक्टर 16 मधील दत्ता मेघे वर्ल्ड अकॅडमी या विद्यालयातील नर्सरी, प्रायमरी आणि प्री प्रायमरी मधील विद्यार्थ्यांसाठी आनंद मेला आयोजित केला गेला होता, ज्यामध्ये असंख्य विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेत फास्ट फूड बनवून त्यांची विक्री केली। दत्ता मेघे वर्ल्ड अकॅडमी मेघे विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका झरना राजपूत यांच्या संकल्पनेतून त्यांसाठी व्यावसायिक दृष्टिकोनातून आनंद मेला आयोजित केला गेला होता, ज्याचे उद्घाटन लालफित कापून करण्यात आले। यावेळी शालेय विद्यार्थ्यांनी अनेक प्रकारचे पाणीपुरीचे स्टॉल, विविध प्रकारच्या टेस्ट असणारे वडापाव, भजी स्नॅक्स, मिसळपाव, इडली तसेच कोल्ड्रिंक विद्यार्थ्यांनी स्वतः तयार करून अल्पशा किमतीत विद्यार्थ्यांना विकले। या सर्व पदार्थाची टेस्ट परीक्षक असणाऱ्या मुख्याध्यापिका आणि परीक्षक तसेच शालेय शिक्षकांनी केली। या सर्व पदार्थांची टेस्ट परीक्षक असणाऱ्या मुख्याध्यापिका आणि परीक्षक तसेच शालेय शिक्षकांनी केली। यावेळी विद्यार्थ्यांनी व्यावसायिक शिक्षणाचा आनंद घेत आपल्या पदार्थाची विक्री केली। याविषयी काही पालकांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करताना शाळेतील शिक्षकांचे आभार व्यक्त केले। My name is Rucha Rane. I am the parent of a Rugved Rane from the nursery school, and today there is a first experience for the food mela, and I really appreciate the school. It is really well managed by Datta Meghe School, and all food counters are very healthy. As per the considering the children's age, all the food counter is placed very neat, clean and hygienic things are taken care by the school. And yes, we really enjoy as a parent, and also our children had enjoyed a lot along with us. Thank you. Such a great experience. ऍक्च्युली मी इथे इन्क्वायरीसाठी आले होते। मी इथे स्कूल व्हिजिट सुद्धा केलं, त्याच्यानंतर मला हा फूड मेला बघायला भेटला। इतकं सुंदर वाटलं बघून, म्हणजे मुलांना करन्सीचं नॉलेज, म्हणजे आपण बघतो की शाळा म्हणजे काय असतं, शाळा म्हणजे शिक्षण असतं, वाचन असतं, शिक्षक म्हणजे काय असतं, शिक्षक म्हणजे शिकवतात, पण हा जो इव्हेंट आहे हा इतका सुंदर आयोजित केलाय, ज्यांनी पण केलाय, मला इतकंच छान वाटलं। मुलांना इतकं नॉलेज भेटतं ह्या सगळ्या गोष्टींमधून। इम्प्रेस झाली ऍक्च्युली मी। कुठल्या स्कूलमध्ये आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी बघायला भेटत नाहीत। नीट, क्लीन, मुलांना याच्यामधून वेगवेगळ्या सवयी लागतात। आपण घरामध्ये कसं वावरायचं किंवा स्वतःच्या गोष्टी कशा नीट ठेवायच्या, आणि खूप असं इन्स्पायर झाली मी ह्या गोष्टीमधून। खूप जास्त छान वाटलं। तुम्ही बघाल तर सगळीकडे स्वच्छता आहे आणि बसायला जागा आहे। इव्हेंट जो असतो तो अशा प्रकारे असतो। My name is Deepika Kadam. My son name is अविराज सचिन कदम। अभी वो सीनियर KG B क्लास में है। टीचर्स लोगों ने थोड़ा फाइनेंस के बारे में बच्चों को सिखाने की कोशिश की है, वो बहुत अच्छी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बच्चों ने स्टॉल्स लगा के थोड़ा फाइनेंस के बारे में सीखने की कोशिश की है, सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। थैंक यू। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और ये फूड फेस्टिवल बच्चे लोग ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है और जो भी उन लोग सीख रहे थे सब मज़ा आया और टेस्ट और जो भी बच्चे लोग को सिखाया बहुत बढ़िया किया उन लोग ने। और मेन पानी पूरी और शेव पूरी में सबसे ज़्यादा गर्दी था। स्टार्टिंग से नंबर नहीं लगा, अभी लास्ट में नंबर लगा है हम लोग का। और बाकी सब चीज़ जो भी ओवरऑल था
जलेबी फाफड़ा हो गया, बाकी जो भी स्नॅक्स था सब अच्छा लगा. याविषयी शाळेतील शिक्षकांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले. Okay. Hello everyone. So I am Dhanashri Kohli and I am currently teaching in secondary and senior secondary. It is very excited experience today that the students of primary and pre-primary, they have organized the food mela very beautifully. They have arranged various dishes like pani puri, vada pav, misal pav. So everyone here is having a unique experience to have tasty dishes, and I think everyone is very excited here. They are very eager to taste various food items which are famous in India. The students and the teachers together are collaborating here and having a fun time today. So here students are getting an experience and opportunity to learn that how to keep in business and how to collect money and how to do various food items at home, how you will do cooking at home in a very simpler way. That is also taught here in Datta Mege World Academy. My name is Supriya and my kid is in senior KG. The Mela, the whole event was organized very well. All the events are organized well mannered. Teachers are also very helpful. The HOD is also very helpful, and the food and everything. Because of that, all the parents are meeting together and helping. Children are also helping each other. They are exchanging the money, so they are getting the knowledge for that also. So all the events are very nice.